Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bademo bi jumalu somadan na yale ala mo be sabama ala mo batu mina mola ala mo hamina ngo no ya mo kuma temi ka bi wole mo alikemal mo preparation alikemal sini mo kuma te wodin ne ka bi problem we mo soro na bi mo mi ne kala ya problem jamana mi kono yana mo problem so na mota lo yale nyina mo lawyer sala lawyer le tato mo represent que la côté là mo mo la Josh Nyakolo. Imagine il est tato côté là lawyer tile bolo ani il est mo mi kitila lawyer do fana ni bolo. Imagine yourself in that situation. Donc dunia tale wole ube nya mo ka kodika mo famille mo tike mo hangi alo mo tu ko kala comité ko bendale mota mo fa do manu ou bien mota mo fa tinyo nyini mota ali mami bala mota kata abi ko sa aina sunali ke monye asiamalo kama soro relationship min mo apirenu ali mami ni atinyo ou bien mo fa do manu uteno asiamalo will be safe busa mitena la mo ka asiamalo ala mo mademe ka mo bo busambulo donc alikemalo sini donc mo alikemalo ta sonali kunya nyinike dunia tale wala alikemalo sini mo mo lola mo dama sa ko nya ko lomina chekete mo sonali ke la donc mo kuma de koduka mo bizika mo mademe ka sonali ke monye achira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam we garanti ta monye ko nya mo mi yasa ya kabe Madina awe garantita kwa kete intasika o mulu nya kete kumala nye o mulu nye aro montenata Madina kata mo life ke no hafo sai mo solo lumina donc moi intercession mo fe mo nyina mo kete intasika moye adili alikuyana kayimbale kulana do mo bulu bi mo bon kono ay lanin tabalula adu fo wedo ta ma fena gbangba we wulu kuyana woma nyakalla yeno sungo la fo sungo bo ina to tushila kana manga ka ke lani yeno allani e femine fo mota kala nale so yallo ya dile we alike malon sini me kete kumala alla nye kana kete kumala kita kuma kamena he will talk clearly parce que lumina ili wi lola ida masanya ko ile tena sa kumala de parce que ida si ketele e nyawi na kabusu e juso we to bola e ka e boy kandu kana siambulo parce que iki ya sitono ele ma fenyina ele we fenyi ele ma femiye depuis ala ida ele ma komiye ma ele wo wo na woluna we masiani ko balile mi de wonata ki intasika wolon wole alikuyanale akete ala matalala ko la dien fakisani bunya adi fakisama ya Allah ala fani bunya takadima ndi ala bunya faneta ya bla fakisakana ala fani bunya fani takablikana e ala matala ko ala bunya fulata ya siakuna ala fani bunya fulata ka siakuna maso mine fe aleta wulla sulo kankala aleta wulla sulo kaseriuke afana brotena watebe ati batula alikuwa kitata intasi la inye alikemalos ala fana subhanahu wa ta'ala ala kita alikuwa ta intasi fana ni ala kita ataminala adi midele wole sunne alhamdulillah mo sunga le fana tane so madimao mo kete sundona ala noya wunye ala sunno ya mo kete sundo la wunye mo do fangate mula abende mu ya jangal ma ala noya wunye son mine ale kete mo fanta intasika alikama lon sini parce que son nato aketa fala nya Allah fakisana abulu fakisana al bulubol adiana donino adiana domino te ya nyata ala ni bubola la aka komina kama solo ina jamal lamina ndi Allah ina fakisala fane so intercession fana ni minato yallo ya dili fana ni suni donc ala sungalo min no ya moye adi min deli
mo sumu duna ani sungalote ole tenenun sun ala misalon sun ala fajire sun mo sumu duna voluntarily nya sungalote wo sumu fanani wo fani kete intasi kelenya sonko wo sumu fanani kain bale nya mo fani ka fanga so nya fanga ka ke mola nya mo ka wo du duna mo fani mola ja ka wo sumu fanani ni fan mo wo sumu fanani don ani mi dele wole voluntary prayer fanani fan wo fani kete intasi kela moya fanani mo si mo kala suna mo fani kela ni we wo fani benato fani ka intasi ke moya na iwe bana se fela lula se mu fani se mu ye suna wule la flamu se la ikete se mu fani kela iwe bale ju kela ikete lo flamu fani se la iwe se ju tela wo se wulu mo voluntary prayer su kela because okay iwe mila if you remember one of the hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam a seven de mite balalanye ana o maingala koni ku yafe koni mide kinye iwe me watibe ilile na kosi amakela yano what do you want me to do for you chela kama inga yafe ni mide kinye na ana chela ana fa chela ye kuna fe yi ala matala ala ina do alijine kono ala alijine dima and you can intercede for me on the day of judgment chela kama inga ko jina o miliadima akako ala ina miliadima kama so mide fe nyangafo ala nyakafo ala nyangafo nyenikafo isa udima unate banale ube nyangafo e nafulo ni fe udima fembe nate banale me min tena na banala na o miliare di lama we nakela ni matala kafo ala alijine dima you should intercede for me so chilaka ko inshallah I will do that me imademe kama sura mine imademe isudi sema ke idoja isisi amafananike sonko una mejela mole city is very important momo la ja sema because you say my friend say is very important kama sura mine fe Qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ana reveal la truth Jibril to the Prophet sallallahu alaihi wasallam me say marketing de subhanallah sina dila chilama one to one ama la mo betelo de ama bo mo di telo kana na pola alabulu kade Jibril na ena tasa chilama to reveal me siri subhanallah me wodini chilama li one to one ani alaya nyonye fe ana ndira kuma wena say mo manga ka si mina tulunge kola mo kama ko beke me si ko mo kana mo minata donc fa mo continue mo kumaka wole mota intercession mi di wole draw ko se makiwe bana kete draw mi kala ni we mo kete draw mi ka se maki ko lo fanani jela fana mo garanti la ko nyamo mo ka draw kanye ala station dama kwa nyamo mo ka draw kanye ko alike malon sini akete intercede la o mo fanani donc wo do fan kame se bana se maki draw mi kala ni we o fan kan bale mo fan okay ani mindele fanani wole tunyo nyuma very important tunyo bere mo la ja mo tunyo bebe nyini tunyo bebe mo kiti rimankala mo kiti hangi bilala lomno ikili lola idamasanya ko lomina so mo wo tunyo nyini tunyo mo ala nyesi amole ile ni tunyo mo ta dawa ke dialo ile ni tunyo mo ta misila ile ni tunyo mo nyom ben ala ko mo wo tunyo nyini ilo ja tunyo se manyini her best friend furon fan we ka furon susulo nya tunyo ala ko ya lo ilo ja ike wodulo donc comment ça me fait ko mo we duna alijine kono mo du ke ta nyakala ani tunyo du te dunia ate medi furon dula ate wala dawa ke diawula kene ate wala misiula kene ala ko tika ke yoro ya ani wulete wala kene sungola ani muti bisika sundo kene ay sundeni ku beke wula awa nyakala ate wo molu yi subhanallah ay ala matala ko ala idien mo tunyo nun mo nu mudu te sunde kala mo nyata ala yano idien o sa mota ala wala jana makono ala fanani intercession na aleta to jana makono o tunyo wuta to wudu solona ala kete wu protect la le parce wu fandu ne jana ma wuta to jana makono le kata alubo wu molu boyeno wu protect le tate na foi ka wula parce mo ala eba mo protect la wuto wu kata ala jana ma tama kote wula wuti sa jeni na foi ka wula me ata to wuto atu yo muso na wuto jana makono wu we jeni donc wu du we na ka jeni completely subhanallah donc wu tunyo wuto
ile ni tatu ile anya no ya atu nyomo ma ate mu ye na woto donc ay wu fani mina buluma ay wu labo jana makono then ay ta bla the river of life donc jid ko de la bla te no le then comme a fali tiwe tinya ka fali tiwe jin ka ke o salibon then ko we wole kete life kula di la ma a fali kete regroup kala jiwuli lo so a fali ko fan we regroup kala den ala subhanahu wa ta'ala ala don ala jine kono donc mote o kuma mote wo dafa ya dana ne di la mo bali ma kama lo ya o prope ke ko mo bisi kama lo ya o prope ke alkema lo sini o ko dana ne wulewe donc amen tolo ala di moma la bango nyuma ala di moma ala mo be sabama ala ali jine di moma moka do ke jungo sungalo ba moka do ke jungo ba mina ala mo do be jabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما